अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद रांझा है। मैं शोबा तिब नंबर 1 विक्टोरिया हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ पिछले 14 साल से। एज स्पेशलिस्ट मेडिसिन में अपनी खिदमात वहाँ सर अंजाम दे रहा हूँ। आपसे जिस बीमारी के हवाले से गुफ्तगू करने का मकसद है, जो पैगाम आप तक पहुँचाने का मकसद है, उसको हम जानते हैं सिलिक डिज़ीज़ के नाम से। सिलिक डिज़ीज़ क्या है? सिलिक डिज़ीज़ बेसिकली गंदम या जौ में मौजूद एक सब्सटेंस है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। तो ये उसकी प्रेजेंस जब वो हमारे जिस्म में आती है और एक बंदा उस ग्लूटेन को सेंसिटिव होता है, हसास होती है उसकी आंत की झिल्ली, तो जब ये वाली ग़िज़ा हमारे जिस्म में आती है तो वो हमारी आंत की झिल्ली उसकी वजह से मुतासिर होना शुरू हो जाती है। ये कहा जाए कि इसके बड़े रिस्क फैक्टर तो जिन लोगों को कुछ और ऐसी बीमारियां, क्योंकि ये भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है, ऑटोइम्यून से मुराद होता है जो हमारी मुदाफ़ियाती निज़ाम पे अटैक करती हैं या मुतासिर करती हैं। तो कुछ लोगों में जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जिन लोगों को परनीशियस एनीमिया है, जिन लोगों को हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये एक दूध थायराइड की बीमारी है। कुछ लोगों में इसके साथ सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसीज होती हैं, ये भी एक बीमारी है जिसमें हमारी एक एंटीबॉडी होती है आईजीए के नाम से, वो कम होती। और ऐसे लोग जिनमें फैमिली में रन कर रही हो सिलिक, तो अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपके कज़न्स वगैरह में है तो इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। सिलिक एक ऐसी कंडीशन है जो अगर एक फैमिली के एक मेंबर को है तो बाकियों में होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे ट्विन्स में तो इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। होता क्या है, जब ये एक शख्स जिसको ये एलर्जी होती है ग्लूटेन की, जब ये वो ग़िज़ा जिसमें गंदम और जौ शामिल है उसके अंदर जा रही है और हम ये रूटीन में चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उसकी आंत की झिल्ली, हमारी आंत की झिल्ली का ये काम है कि वो चीज़ों को जज़ब करती है। वो जज़ब हमारी छोटी आंत से होती हैं और हमारे जिस्म का हिस्सा बनती हैं, और हमारी बहुत सी मुख्तलिफ जो बॉडी के फंक्शन हैं उनमें बहुत से विटामिन, बहुत से मिनरल्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और अगर वो शामिल हों तो हमारा जिस्म का निज़ाम और फंक्शन ठीक रहता है। वो हमारे अंदर ना आए तो लाज़मी बात है वो मुतासिर होते हैं। तो ये बीमारी मुतासिर करती है उस झिल्ली को, उसके जज़ब करने के निज़ाम को। तो बहुत सी चीज़ें जब जज़ब नहीं होती तो कई अलामात की शक्ल में ये ज़ाहिर होती है। उन अलामात में अगर हम आंत और मैदे से जुड़ी अलामात कहें तो उसमें कुछ मोशन लग जाना, पतले पखाने आना, और कई दफ़ा बड़ा क्लासिकल उसे हम मैल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, नहीं उसके अंदर पखाना बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा होता है और फ्लश नहीं हो पाता आसानी से, कुछ बदबूदार होता है, तो इसको हम कहते हैं जी स्टेटोरिया कहते हैं, कि मैल एब्जॉर्प्शन की अलामात की शक्ल में ये ज़ाहिर होती है। लेकिन ये कम में ऐसा, बहुत ज़्यादा में ऐसा नहीं होता, बच्चों में ऐसा होता है बहुत छोटी उम्र में। जब ये एडल्ट एज में, बड़ी उम्र में ज़ाहिर होती है, और इस बीमारी की रेंज बहुत ज़्यादा है, 5-10 साल की उम्र से लेके ये ज़िंदगी के आखिरी एंड तक, मतलब जब तक आपकी ज़िंदगी है, चाहे 80 साल की उम्र में पहली दफ़ा ये हो सकती है। यकीनन 10 से 40 साल वो एज ग्रुप है जिसमें इसका इम्कान बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल इसके अलावा भी हो सकती है। तो जब एडल्ट एज के लोग आते हैं, और क्योंकि मैं एडल्ट एज को डील करता हूँ, तो एडल्ट एज के लोगों के अंदर बहुत सौ में मोशन या पेट की खराबी, वो इतनी बड़ी अलामत नहीं होती, बल्कि कई दफ़ा वो सिर्फ खून की कमी के साथ आते हैं, उसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। कई दफ़ा उनके अंदर सिर्फ मुंह में छाले बन रहे होते हैं, एफ्थस अल्सर्स की सूरत में आते हैं। कई लोगों के अंदर सिर्फ ज़ुबान उनकी बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसमें कहते हैं जी हम खाते हैं कुछ भी तो हमें बड़ी जलन महसूस होती है, पता चलता है ग्लोसाइटस है उनको, और एट्रोफिक ग्लोसाइटस ये बड़ी स्ट्रांगली एसोसिएटेड है सिलिक के साथ। कई लोगों के अंदर चिलोसिस, एंग्लोस्टोमाटाइटिस, ये वो मसले हैं जिसमें कभी आपके होंठ, उनकी साइडें कुछ छिल जाती हैं। आप कई दफ़ा मरीज़ अलामात के साथ आते हैं, मुंह पका हुआ है। बहुत से लोगों में वो कहते हैं जी हमारा जिस्म, हमारा ना वज़न नहीं बढ़ रहा, कुछ अरसे से रुक गया है, हम अच्छा खा रहे हैं उसके बावजूद वज़न रुक गया, बल्कि थोड़ा गिरना शुरू हो गया। ये इसकी एक अलामत होती है। जिस्म में दर्दें वगैरह, जिस्म का टूटना, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होना, ये भी इसकी अलामत है। और ये क्यों इसकी अलामत है? इसलिए है कि बहुत से विटामिन हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनने होते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, जो हमारी बोन को एक हेल्थ देता है, वो जब मुतासिर होते हैं, उनकी मिकदार जब अंदर कम जाती है, तो उसकी वजह से मरीज़ इन अलामत की शक्ल में आपके पास आता है। कई लोगों में जोड़ों में दर्दें सी, हम उन्हें आर्थ्रेल्जियाज कहते हैं, और पट्ठों में दर्दें, माइल्जियाज हम उसे कहते हैं, इस सूरत में ज़ाहिर हो रही है। कई लोगों में न्यूरोसाइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ, यानी कि ऐसे कुछ अलामात होती हैं कि जैसे हमारी नाड़ें, उसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, कि हमारी नर्व्स, नाड़ें वो मुतासिर हो रही होती हैं, और मरीज़ कहता है जी मेरे पाँव में साड़ जलन है, मुझे सुन हो रहे हैं मेरे पाँव, कभी कहते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता जूता भी उतर जाए, यानी इस तरह की अलामत की शक्ल में भी ज़ाहिर होती है। और रीज़न फिर वही होती है
کہ آپ کی اگر ناڑیں متاثر ہو رہی ہیں، آپ کی پیریفرل نیوروپیتھی ہو رہی ہے، تو سلک میں اس کی وجہ وٹامن B1 B2 B3 B6 B12 وٹامن ای وغیرہ کی کمی، یہ وجہ بن رہی ہوتی ہیں اس کی. تو مختلف جو چیزیں ہمارے جسم کا حصہ بننی ہوتی ہیں، جب ان کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں سلک کے پیشنٹ میں. اس لیے یہ کیونکہ بڑی غیر معمولی علامات کئی دفعہ ہوتی ہیں، تو ایک ڈاکٹر کو اس کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے اس کو، کہ یہ بیماری بہت سے موقعوں پہ بہت سے مریضوں میں ظاہر ہوتی ہے. تو وہ اپنے ذہن میں جب یہ رکھیں گے کہ ان علامات میں ایک بڑی بیماری یہ بھی وجہ بن سکتی ہے، تو وہ یقیناً اس کو پک کر کے آئیں گے. اور اس کی ریشو اگر یہ کہا جائے ایپیڈیمیولوجی اسٹیٹسٹکس، تو ہمارے پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں اچھا خاصا نمبر ہے سلک کا، جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تشخیص کے حوالے سے اگر کہا جائے تو بہت مشکل نہیں اس کی تشخیص. اس میں آپ خون کے ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹیشو ٹرانسگلوٹامینیز IgA کے نام سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اینڈومیزیل اینٹی باڈی کے نام سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ کرائے جاتے ہیں. اور موسٹلی ٹیشو ٹرانسگلوٹامینیز IgA اس کا سب سے اسپیسیفک اور سینسٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے. 97-98% لوگوں میں اس سے پتہ چل جاتا ہے. ہاں، ان لوگوں میں اگر سلیکٹیو IgA ڈیفیشنسی، IgA ایک اینٹی باڈی ہوتی ہے جسم میں، وہ کم ہو تو پھر اس میں بہت مدد نہیں ملتی. تو آپ کو اگر بہت زیادہ شک ہو کہ ہاں اس مریض کو سلک ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اس کی بایوپسی بھی کروا لیتے ہیں. ہماری چھوٹی آنت کا ٹکڑا اس میں لیا جاتا ہے، اسے ڈیوڈینل بایوپسی کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو جب یہ تشخیص ہو گئی، علاج کیا ہے؟ علاج میں کوئی ڈھیر ساری دوائیاں نہیں ہیں اس میں. علاج میں آبویسلی سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. اگر کچھ وائٹامن اور چیزیں کم ہیں آپ کے جسم میں، وہ تو آپ پورا کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی آپ کے جسم کا صحیح طرح سے حصہ نہیں بن سکیں گی جب تک آپ گندم اور جو سے بنی ہوئی تمام چیزیں بند نہیں کرتے. تو اگر یہ کہا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس میں سے نکل نہیں پاتے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ گندم یا جو کسی نہ کسی شکل میں کھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ جب کسی نہ کسی شکل میں وہ کھا لیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم روٹی تو نہیں کھا رہے. اب وہ روٹی کی شکل میں نہیں کھا رہے، وہ پتہ چلے گا کسی پیزے میں جا رہی ہے، ان کے اندر کوئی بیکری کے آئٹمس کی صورت میں جا رہی ہے. تو آپ کو بڑا واضح اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کو جب بند کرنی ہے تو تمام چیزیں بند کرنی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کچھ چیزیں جو والی اور گندم والی کھاتے رہیں اور کچھ آپ نہ کھائیں تو آپ سمجھیں اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب ہم کسی کی بند کراتے ہیں تو ان کو یہ سمجھانا بھی بڑا اہم ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ آج یہ بند کریں اور کل آپ ٹھیک ہوں. تو کئی دفعہ یہ کچھ ہفتے، 1-2 ہفتے، اور اس سے بہت لمبا ٹائم بھی لے جاتی ہے ٹھیک ہونے میں. کئی دفعہ مہینوں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہونے میں. تو جب آپ نے تشخیص کر لی تو آپ نے پیشنٹ کی چیزیں بند کرانی، اور پھر بھی اس کے باوجود اگر کوئی ٹھیک نہیں ہوتا تو کئی دفعہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں میں سلیکٹیو IgA ڈیفیشنسی ہوتی ہے ساتھ میں، کچھ لوگوں میں لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے ساتھ میں جب وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. کئی لوگوں میں ساتھ میں اسے ہم بیماری کہتے ہیں مائکروسکوپک کولائٹس، ایک بیماری ہوتی ہے جو کئی دفعہ اومیپرازول وغیرہ میدے والے جو کیپسول ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ بندہ بہت زیادہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بیماری ہو جاتی ہے. تو 3-4% لوگ ہوتے ہیں سلک کے جن کے اندر اس کا بھی امکان ہوتا ہے. کئی لوگوں کو IBS ہوتی ہے ساتھ میں، تو وہ ہم ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، لیکن IBS ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو بیکٹیریل اوور گروتھ ہوتی ہے. یہ کنڈیشن ہے جس میں ہمارے آنت کے اندر کچھ بیکٹیریا بڑھ جاتے ہیں، اوور گرو کر جاتے ہیں، تو اس کو ساتھ میں آپ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں کہ بس آپ نے قسم کھا دی کہ اب یہ سلک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو بس یہ ہے، اس بندے کے اندر بس نہیں ٹھیک ہو سکتی. آپ کو ساتھ میں ہمیشہ اور چیزوں پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جڑی ہوئی اور چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہوں، تو ان کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے. بہت ضروری ہے کہ جب تشخیص ہو اس کا صحیح علاج کیا جائے، ورنہ خدا نخواستہ سلک کچھ خطرناک چیزوں کو بھی لیڈ کر سکتی ہے. آنت کے کینسر کا رسک اس میں بڑھ جاتا ہے. اس میں میدے اور آنت کے جڑے ہوئے کئی کینسر جن میں انٹسٹائنل لمفوما ہیں یا اور کئی کینسرز بھی ہیں، ان کا بھی رسک بڑھ جاتا ہے. تو سلک کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو ایسی کوئی بھی علامات ہوں آپ رابطہ کیجئے ڈاکٹر سے، تاکہ وہ آپ کی بیماری کو صحیح تشخیص کی طرف لے جا پائیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی علامات بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ڈاکٹرز کے ذہن میں بھی یہ چیز موجود ہو کہ اگر ایک بندے میں صرف صحیح نشو نماری ہو رہی، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اس کے اندر جسم میں دردیں ہیں، تھکاوٹ بہت رہتی ہے، ایک خاص سٹیج کے بعد اس کا وزن بالکل رک گیا ہے اور بلکہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے باوجود اس کے کہ اس کی بھوک ٹھیک ہے، تو ہمیشہ آپ کے ذہن میں ایک تشخیص سلک کے حوالے سے بھی موجود ہو. بہت شکریہ.